इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है, 207 मेगावाट की करीब वो बिजली बना रहा है, 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन सैराब हो गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं और कल को इंडिया इसी के ऊपर वेस्टर्न रिवर के ऊपर आके आपके कब्जा करेगा, फिर आप कहाँ पे जाएगा और पाकिस्तान सूख जाएगा। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि जब भारत कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा, आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को उसने अपने अंदर जम कर लिया, फिर उसके बाद उसको इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। इंडिया स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और ये पानी के जरिए आपकी सड़क पकड़ लेगा। सर ये भी एक वॉरफेयर की किस्म है ना कि जब बरसात का मौसम होता है तो वो पानी छोड़ देता है, तो जब जिस टाइम पे रोकना होता है तो वो रोक लेता है, वो तो अपनी मर्जी से करते हैं ना। एग्जैक्टली, सो ये भी कुछ ड्राई करने की टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और आपकी टांगों में इतना दमखम नहीं है कि आप इंडिया से कुछ एहतजाज भी कर सकें। उसने छीन के ले लिया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पे भी कब्जा करेगा। अभी तो यहां से शुरू हुआ है ना, ये आगे बढ़ेंगे, ये मजीद दरियाओं पे इसी तरह से करेंगे, ये बनाते जा रहे हैं डैम, ये बनाते जा रहे हैं बैराजेस। तो दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद करना चाहता है। वैसे हम चाहते तो हैं, लेकिन दोस्तों आपको याद होगा तो 2023 में जनवरी के महीने में भारत ने पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी में चेंजेस करने को लेकर नोटिस भेजा था। 3 महीने का टाइम दिया था, लेकिन उसके बाद भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो आप क्या सोचते हैं कि इस बार जब तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती है तो क्या ठोस कदम कोई उठाया जाएगा या फिर इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ बदलाव करे जाएंगे? आप कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है। लेकिन दोस्तों जब से रावी नदी के ऊपर शाहपुर कांडी डैम बनाया गया है तब से ही पाकिस्तान जो है तिलमिलाया हुआ है, और आज पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डिस्कशन करा गया है कि भारत जो है वो लाहौर को तबाह करना चाहता है। रावी नदी का पानी रोककर भारत पाकिस्तान का दिल लाहौर को खंडहर बनाना चाहता है। तो अब पाकिस्तान को क्या पता कि हम बहुत साजिश करते हैं और हम सिर्फ लाहौर को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। तो अभी चलते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं कि पाकिस्तान में क्या माहौल है। और हाँ, कमेंट जरूर से कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। भारत की तो ये ख्वाहिश है, क्योंकि जनवरी पिछले साल भारत ने हमें एक नोटिस भी दिया कि इसको हम ट्रीटी को रीनिगोशिएट करते हैं। तो रीनिगोशिएट करने का मतलब यह है कि ट्रीटी को ख़त्म ही कर देते हैं। तो भारत ने ये धमकियाँ में पहले भी दी हैं कि ब्लड एंड टेरर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कोट अनकोट। प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये स्टेटमेंट भी है। रावी का मामला ये है कि रावी मशरक़ी दरिया है और इस पर एक्सक्लूसिव राइट है भारत का। ट्रीटी के नुक्ता नज़र से तो बिल्कुल ये बात ठीक की है, लेकिन 1960s के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। 1960 में क्लाइमेट जो चेंजेस के इश्यूज थे ना वो इतने नहीं थे, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज उतने सीरियस नहीं थे जो आज हमें नज़र आते हैं। तो उसके पास से और बहुत से कन्वेंशंस आ गए हैं जो कि स्टेट्स को पाबंद करते हैं कि आप कोई ऐसे इक़दाम नहीं लेंगे जो कि क्लाइमेट को चेंज करें या मज़ीद प्रॉब्लम्स, माहौलियाती प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। अब रावी दरिया का मामला ये है कि रावी से अभी तक हमें तकरीबन आप कह लीजिए कि 2 से 3 मिलियन एकड़ फीट पानी हमें आता रहा है हर साल, जो कि लाहौर के लिए बड़ा ज़रूरी है, जो कि गिरदोनवा के लिए अंडरग्राउंड जो है ना वाटर टेबल, वो एक्विफर्स जो हैं वो रिचार्ज होता है ना पानी, तो उसकी वजह से ये मामला हमारे लिए लाहौर के लिए ख़ास तौर पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पानी हमें नहीं मिलेगा, शाहपुर कंडी जो डैम बनाया है इन्होंने भारत ने, उसकी वजह से जो पानी हमें मिलता रहा है ना वो अब नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये होगा कि लाहौर का जो है डेथ सेंटेंस में क्या किया जाए। अब हक तो उनका है, लेकिन हम दूसरी जो है ना एनवायरमेंटल फ्लो जिसे कहते हैं, हम वो इन्वोक कर सकते हैं, हम दुनिया के पास जा सकते हैं और भारत के साथ ही मामला उठा सकते हैं। पहले तो हमें भारत के साथ ही मामला उठाना चाहिए कि भाई आप ये जो रोक रहे हैं, देखना चाहिए कि क्या कहते मतलब आपका ठीक है, आप एक्सक्लूसिव राइट तो है, लेकिन उसके बाद हमारा भी तो देखिए ना हक तो है इस पानी पे। अगर आप इसको वो कहते हैं कि जी जो 1200 क्यूसिक वाटर है वो हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और पंजाब में। सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर के लिए जो पानी जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसकी रिचार्जिंग के लिए रावी का पानी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए। तो जहाँ तक ट्रीटी का ताल्लुक़ है, ताड़ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद की जो इस फील्ड के माहिरीन हैं
ان کا کہنا یہی ہے سچویشن چینج ہو رہی ہے کہ سچویشن تبدیل ہو گئی ہے. پاکستان کو جو انوائرمنٹل کنونشنز ہیں یا جو وہاں پہ نئی نئی ٹریٹیز آئی ہیں ان کے کلازز کو شقوں کو انووک کرنا چاہیے اور بھارت کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے بائیلیٹرلی. کچھ لوگ اس میں اگین یہ پوائنٹ آتا ہے کہ ہمیں بڑی فعال قسم کی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے نا کہ کن کن چیزوں پہ, اور یہ بھی دیکھیے سامنے رہے نظر کے سامنے کہ اگر ہم کچھ چیزوں کو انووک کرتے ہیں تو بھارت کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ٹریٹی سے باہر وہ بھی کچھ ایسے چیزوں کو انووک کرے. ہاں, کیونکہ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھیے ہم نے ڈیمز کوئی نہیں بنائے بڑے بڑے, سارا جتنا پانی ہمیں ملتا ہے ہم اس کو بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتے, بارش کا پانی ہم نہیں پریزرو کرتے. ہمارا تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 15 سے 20% پانی جو ہے وہ ہمارا سمندر میں چلا جاتا ہے, ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو بھارت بھی کچھ ایسی چیزیں انووک کر سکتا ہے, تو ہمیں بڑی تیاری کے ساتھ اس معاملے کو دیکھنا ہے. یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جی ایکسکلوسیو رائٹس ہیں بھارت کے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. دوسری طرف دوسرا جو نقطہ نظر ہے کہ نہیں ہم دوسری ٹریٹیز کو انووک کر سکتے ہیں, خاص طور پہ جو انوائرمنٹل فلو کی جو کلازز ہیں ان کو ہم انووک کر سکتے ہیں, کہ ہمارا لاہور بالکل بنجر ہو جائے گا اگر زیر زمین پانی ختم ہو جائے, کیونکہ ہر سال تقریباً جو پانی کی ٹیبل ہے وہ 2 سے 3 فٹ نیچے جا رہی ہے. تو یہ بڑی سیریس بات ہے, اس کو ہمیں آسانی سے لیٹ سے اگر آپ پہلے بورنگ کرتے تھے تو 70 فٹ پہ آپ کو پانی مل جاتا تھا, تو اب آپ کو 200 فٹ پہ بھی نہیں ملتا, 300 فٹ پہ بھی نہیں ملتا. تو پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ واٹر اسکیئرس کنٹریز ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈس واٹرز کمیشن کی جب میٹنگز ہوں گی اس میں ہمیں یہ اپنا نقطہ نظر بیان کر دینا چاہیے, بتانا چاہیے کہ کس طرح لاہور کو اور پنجاب کے باقی علاقوں کس طرح سیریس تھریٹس اس وجہ سے ہو سکتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت آفٹر آل ٹھیک ہے, ان کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے جہاں تک انڈس واٹرز ٹریٹی کی بات ہے, لیکن جس سے ہم نے پہلے کہا بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں تو ضرورت اس سمر کی ہے, لیکن بھارت سے آپ کی توقع نہ رکھیں. یہ بھی ایک وار فیئر کی قسم ہے نا کہ جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو وہ پانی چھوڑ دیتا ہے, پہلے چھوڑا کرتا تھا, جس ٹائم پہ روکنا ہوتا ہے تو وہ روک لیتا ہے, وہ تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا. ایگزیکٹلی, سو یہ بھی کچھ ڈرائی کرنے کی ٹرمز آف ایوری تھنگ کچھ, لیکن ان کا دیکھیے نا وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایکسکلوسیو رائٹ ہے, ہماری مرضی ہے, پہلے ہم پانی آپ کو دے دیے آپ کی طرف چلا جایا کرتا تھا, پھر ہم ڈیم بنا دیا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے. لیکن اب دیکھنا یہی ہے نا کہ اور اگر لاہور بالکل ہی بنجر ہو جائے گا, زیر زمین پانی ختم ہو جائے گا تو پھر کس طرح لاہور کے معاملات چلیں گے. تو ہمارا تو پاکستان کا دل ہے, تو پاکستان کا دل کمزور ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکومتوں کو ان چیزوں پہ سیریسلی سوچنا چاہیے, ہر چیز پالیٹکس نہیں ہوتی. دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو, اور آپ سب کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیے کہ 1960 میں جو انڈس واٹر ٹریٹی کرا گیا ہے کیا وقت آ چکا ہے کہ اس بار جو ہے بھارت سرکار کو اس میں بدلاؤ کرنے چاہیے, پاکستان چاہے یا پھر نہ چاہے, یا کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے, جو بھی اس کا سولوشن ہے وہ نکالا جائے اور اس میں کچھ چینجز جو ہے وہ کرا جائے. تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ ضرور سے کریے. ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد. اپنا خیال رکھیے. جے ہند.